Lambam! 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 Tira! Lambam! Tira! 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 Shoot mo na! Shoot! Ayun! Talo! Talo si Lambam! Talo si Lambam! Talo si Lambam! Long Bomb versus Black Entertainment. Lambam! Lambam! Ganun mo! Okay? Walang mga number eh. Eto. Okay, balyahan sa ilalim. Nakuha ng orange? Orange? Ayan, Louie. Direct Louie tumira. Lambam! Lambam tumira! Ang Shababs! Lambam! Lambam! Ayan pa. Ibigay ka Lambam. Ano ba? Lambam! Lambam! Yes, sir. Libre, sayang. Maverick! Called on Team Lockdown. Lambam! Lambam! Ayan, tumira! Tumira na ang Shababs! Wala, sayang. Isa ba? Tira. Ano tira ba yan? All three headlock. Ayan, ito na! Ayan na! Ayan na! Sushoot na yan! Kulang sa dasal. So, halftime is looking for... Lambam! Lambam! Oy! Oy, ganda naman nun! Yo, oy. Ganda. 2. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Abang na. Ayan na! Lambam! 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 Sa meron sakit pa. Lobam! Sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. Binabantayan mo pa kasi. Lobam! Tira. Lobam! Black Entertainment. No good. Black Entertainment is their lockdown. Coach Box! Time out. Tumatanda na. Lobam! Wala. Oy! Yes, sir. Counter. Nasa pa. Eto. Oy! Ito na! Oy! Sa Lambam! Lambam! Inagawan. Ay, inagawan! Oh! Walang galak naman yung inagawan ng legend. Oy! Ay! Ay! Call on Team Lockdown. Getting the rebound on from Team Lockdown. Ayan na! Ayan na! Good light. Short time. Ayan na! Lambam ulit! Wala. Isa pa. Go! On Team Black Entertainment. Nagaw si Coach Box! Eto. Binigay kay Kalabaw! Kalabaw! Jesus, gila. Up, nawa! Ikaw ba sa Lambam? Lambam! Wala! 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 39 na. Sasin. And 10 seconds remaining. Mr. Lobam. Tick-tock, tick. Ah! Putan! Outside. Pag sinabantayan na. Lambam! Lambam! Ngayon, partner, nire-respeto na ng depensa itong Wala. Agawan, ito na. Bigay mo na agad. Lambam! 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 Tira! Lambam! Tira! 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 Oh! Sumabog na naman. Coach Mac versus Lambam. Mr. Lombard just proven all his doubters wrong. Ano kayo? Lambam! Isa pa! Isa pa, Lambam! Lambam!
Grabe, And as a Lobang fan, proud ako. Proud ako. Hindi ako nagkamali ng iniidolo. Lobang! 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 Para mabili ko yung jersey mo. Boss Toyo, dapat i-display na to sa ano ko. Lobang! Lobang! Alam mo, partner, dapat i-display. Lobang! 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 Wala na, lobang na. Uy! Habol! Ay, mahabol pa! Mahabol pa! Mahabol pa! Tira mo daw galit mo. Pasa mo kay Longbang. Ipatirahin nyo kasi, binabantayan nyo eh. Kuha kayo ng timeout. Kuha kayo ng timeout. Wala nang timeout, Boss Toyo. Okay. Ito na. Aside! Foul! Hey! Foul! Foul! Lobang! Graduate! Lobang! Graduate! 7 personal foul! Free throw ba yun? Doon sila nagkamali. Sila nagkamali. Ano ba yan? Teka, kailangan siya to. Crucial basket. Yay! Isa pa. Tahimik, tahimik muna. Kabado yan. Kabado, kabado. Hey! Tinabla pa. Tinabla pa. Ako, Santos. Defense! Defense! Ibigay mo kay Coach Wang! Ito na. Ibigay mo kay Coach Wang! 5 seconds to shoot. Kaya na, Coach Wang! Coach Wang! Coach Wang! Oh! Pinasa! Oh! Lobang! 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 Kawan, ako po! Nasa ba yan? Ay, foul pa! Pwedeng matapos na. Wala, Lobang! Hindi ka pinasahan! Sayang! Mukhang may mapapalalitan mamaya. Paano na yung balat? Napapagalitan na. Pagalitan mo yung mga player mo! Mukhang wala ba Shaolong ko mamaya. For the win! Shoot mo na! Shoot! Ayun mo!